बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत संजीदा मिजाज इंसान थे। हमेशा शलवार कमीज़ पहना करते थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मेरी अम्मी का नाम शीला था। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और उसके कुछ बंदे उसकी आजमाइश पर पूरा उतर जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे अब्बू का पेशा रिक्शा चलाना था। अब्बू की आमदनी इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। रोज़गार में नोक झोंक होती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थीं। जब रात को घर पहुंचती तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे उनका अपने शोहर और औलाद से कोई ताल्लुक़ ना हो। अम्मी अली नाम के आदमी से मिली जो बहुत अमीर था। अम्मी और उस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लग गईं और अम्मी ने उस आदमी से शादी करने के लिए अब्बू से तलाक का मुतालबा किया। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है, मेरा नहीं तो कम अज़ कम इन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल में भी कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और इसी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थी। अब्बू और अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा सहारा न था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गर्म आगोश के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती, तो तब मैं एक दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन की आगोश में रख कर सोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की स्याही को जल्द ख़त्म कर दें। तकलीफ़ तब ज़्यादा होती जब अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खा कर ये कहते कि बेटा हमारे घर आओ और खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहनकर अपने वक्त को गुजारते थे। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है और इस दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की भी कोशिश ना की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है, कभी मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने के बिल्कुल लायक ना थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ता पर एतबार ना रहा था। मेरे अब्बू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। मैं और मेरा भाई परेशानियों के बाहिस तालीम हासिल ना कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अब्बू भी दूसरी शादी कर चुके थे। वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तलाक याफ्ता औरत थी और अब्बू को हर वक्त मायूस करने के लिए बनी सवरी रहती थी। सौतेली माँ के आने के बाद अब अब्बू भी काफ़ी बदल चुके थे। उस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए लेकिन वो हमें अपनी औलाद की तरह नहीं अपना पाई। मेरा मिलना जुलना ख़ानदान से भी ख़त्म कर दिया था। मैं पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती थी। उस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों के साथ बिल्कुल अच्छा ना था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वो औरत मुझसे पूरे घर का काम करवाती थी और खाना पकवाती थी और मेरे भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहां गलत सोबत मिलने की वजह से मेरा भाई सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। उस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल ना करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाई। उस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था। उसके घर वाले अक्सर आया करते थे और उसका भाई अच्छी शख्सियत के किरदार का हामिल ना था
وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھتا تھا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑتا اور کبھی کسی بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ڈانٹا اور ڈرایا دھمکایا اور گھر والوں کی نظروں میں مجھے غلط ثابت کر دیا تھا تاکہ مجھ پر کوئی یقین نہ کرے، اور میں اس عورت کے ظلم و ستم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور جس عمر میں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اس عمر میں میرے دماغ میں عشق و محبت جیسی باتیں بھر دیں۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ رشتہ میری سوتیلی ماں نے ختم کر دیا۔ سوتیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا رشتہ روحان نامی 26 سالہ لڑکے سے کر دیا۔ اس کی عمر 26 سال تھی، گندمی رنگ تھا اور غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا پیشہ رکشہ چلانا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکیں لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرا دیے تھے، آج اس ہی آدمی نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا اور میں اس کو اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافیاں مانگی اور ہم انہیں معاف کر کے گھر آ گئے۔ وہ بھی میری شادی میں شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے صلے میں مجھے بہت اچھے شوہر سے نوازا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل چکی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ میں نے انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہ دے سکیں اور ان کی بہت خدمت کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اپنی اس نئی زندگی میں سکون، محبت اور وہ سب کچھ حاصل ہے جس کی مجھے چاہت تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے انمول رشتے سنبھالنے اور آپس میں پیار، محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔